নমস্কার সবাইকে। जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए। ভালো করে দেখো, ওটা आइसक्रीम फ्रेंड देती है क्या नहीं? क्या फ्रेंड? सुबह 6 बजे उठना है, फिर खाना बनाना है, काम पे जाना है, शाम को 7:30 से 8 बजे आना है, फिर बना कर खाना है, सोना है। আর যখনই আমি সময় পাই আমি অবশ্যই তোমার লাইভে আসি। আমার প্রিয় দিদি ভাইয়ের ও বাইর হয়ে গেছে লাইভে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি সময় পাই না, তবুও তোমার ভিডিওটা আমার অবশ্যই ভালো লাগে, খুব ভালো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া।